أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami sa ingdaranaw, mga luksami, mga pagariami, mga babayami, mga watami, adir kami manto di mamakinag, lalayon su panganitan o si Allah, asagyan kaya gawi na supapang nga sasakit katano na bulungan siran Allah na supman sumiyang wapaton na may masojaliran napakasabar no Allah so mga pamilya niyan nagubaloy no Allah so kuburian na surmi o kasurgaan na ayamala napakasud no Allah si kasurga panintano si Allah mabaloy tanwa mga pagtaw di niyan di pamakinagan sukatero sarta apapugnutan niyan sumapyawn alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Susiran no tuati wallah di iran di pamakinagan sukatero sarta apapugnutan niyan sumapyawn nasiran ipimanuro Allah, nagusiran mga tao, mampunay sa pamikiran. Giisu, oras tano sa DXSK, umandin na alungan isnin, ipun si oras alas 7, taman sa alas 8 sa Kapipita. Ayaw ito di tanong si di pa magusen na pimbarang mga husen di tanong di pendapat si ko masa tanong rugod si ko betad so kepitaan rakatan wagi alungan na mauri na ay man tuwa kabaloy abandingan tanong naging kaya asbabul uku fil maasi. So, pangasasabapan sa kapkadusaw tao. Anto na ay pangasasabapan sa kapkadusaw tao. Miyati din, adi imama kinagsandauan, mga wasiya, na ulolan yan, din sa ulolan yan. Din di makandusa. Mangorip no laging kaya katatagutan sa saging kaya dunia, na adnay patipang rakatano si Allah. Patipangan tano Allah saging kaya ditan di kapagintaw saging kaya dunia. Tamampan sa matatagutan saging kaya dunia. Ay pitiru Allah na tigana wa nablukum bisyarri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Siyanan sa suratul Anbiya. Ipatipangan mirkan wati wallah sumarata mapya adna sumagadir ka amarata nagyuto na tapang raga wallah ipagilir ka wallah pagasabar ka antawa kadi na adna sumagadir ka amapya nagyuto na tapang raga wallah ka ino mga di mga panalamat kasi ko wallah sa geng kultua kaya pakakuang ka sa mapya na ginan tapang wallah. So Ibn Abbas na pimaanan niya naging kan na Qatir wallah si ko Jama'ul Bayan ni Tabari na tigana nabtalikum bisyiddati warraha wasihhati wassaqam wal ghina wal faqr wal halal wal haram wat ta'at wal ma'siyah wal huda wad dalala. Ipatipangamirkan nati wallah so mapitala kapag intao na gusto makadaya kapakadaya na gusto ka pipi ginawa, na gusto ka sa sakit, na gusto ka kawasa, na gusto ka maramar,
naguso halal, naguso haram, naguso ka pangunutan sa ikwalla, naguso ka kanderwa ka sa ikwalla, naguso turuan, naguso kadagan na paled na ng tapang walla sa ikong manusia, kukawiyag-yagyan sa aking kaya dunia. Pimbarang apagaw kita ng walla, adno to, si ipagaw kita walla si iku mga tamok na gusto mga murya tao. So Allah na pitaruin sa surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim. Ayabu manatig wala betadu tamukiu ayawara anu tamukiu inibigir kanu wala tamuk naku inibigir kanu wala amuretaw na tapanganan fitna tapangangkasan wala wa anto na aunun ikidi engka ko tamuka naku anto na unun ikidi engka kapambiit ang kasi kung mga wata ka fitna tapanganan kanaba kagi mimbo wata ka na may kapepe ginawang ka ay pipikinan ka naging kutuwa kaya riskir ka wala sa muretaw na itipang ka wala yuto'y ay isa pa kutan wala naging kaya tamok so tamok na umani sa atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dataru kaya panutulong na termiti atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal mata na sabna atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umani pagtaw na adna tapangon na ayat tapang saging kaya mga umatakan saging kaya masa na sutamok ayat ipatipang rakatan Allah na sutamok gianan mambuhi gira meoma so tamok babuka kubra na miya kandak-kandak na tao apkiling ka igira tialuan na purpis menalo na senior menalo na pantag sa pirak na kapuno-puno agyang ko to kalimod di na masa na ikida ay inipanamok na suka simina inipanalo na suka seminar na daaki abon pagkatalabo karwar siko sa sanapan na paratea nagyutuaging kutwa kabaso Rasulullah umani pagtaw na adna tapangon na ayat tapang saging kaya umatakan naso tamo katigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gyutoy so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay kabasan yan natigan inna akthara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ard sabna ratigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam ya kalala ipagkal ka kanrakan na ubar kanu kabukai so mga kabarakatan ubar kanu makalunda bagan magabar kanu makaliw so mga kabarakatan punsi ko lang punsi ko lupa so mga patemut-temu ka na pagapunsi ko lupa na ginan ipagkal ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko mga umatian miya kay sa pasambayang so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa subuh na pagkaw mamambuso tamok o Abu Ubaidah ibn Jarrah sa Bahrain na makapapun sa Bahrain dahil pinuto makasambay ang so Rasulullah sa Subo na sa mga ansar na may nagira naging utaka pagkataling mo Abu Ubaidah ayagi taling manin na tamok kapun sa Bahrain na kagi ko makasambay ang so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Subo na umani sa nato minikeras na inalga na kala so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayapitiro yang kiran natigin na pakalalatan niyo atigan ka saben na ratigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayapkal kan na ubar kanu kabukai ubar kanu liw sa mga kabarakatan na punsi ko lupa na andad ni kailan niyo si ko mga kabarakatan na punsi ko lupa na pamagagawa niyo sa dataro kaya pamagagawa niyo miyang una niyo na
pembunuhan niyo sa dataro kaya membunuh ayo mga pagkataon mingunan niyo na pendinggian niyo ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa riwayat Bukhari unatul hikukum kama ahlakatuhum kebaret kanurun ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dataro kaya bareto no mingunan niyo nagin ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipekal ka kan kanu mala aging kanan tamok gingga ya masatan ni mantu nyagi sumasa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati yati ala an-nas zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha min al-halal am min al-haram penutulay Bukhari pagkataling mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga tao sumasa din tigu tao si kup kasukat yan dan nalambut-lambuin yan si kup kasukat yan may kasukat sa halal anda ka may kasukat sa haram na dan natigyan nun dan napanaroon yan nun na gin kaya masa nagyanan sumasa ginan sumasa Peter Rasulullah umani isa na importante na may kasukat na apian to na may kasukat yan pun sa halal anda ka pun sa haram ikadua na paukit no Allah si ko mga muriyataw ginanip na pangratan no Allah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natiga na innal walada mubakhilatun mujbinatun mujhilatun mukhzinatun mata nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga muriyataw na ipakaligtanan ng yakap muriyataw ipakaligtanan wa mujbinatun nagwipakatalaw mujhilatun nagwipakada palam mukhzinatun ipaghalakang buko pinutulan ng Tabarani wa sahhahu al-Albani ging kaya hadith na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwata na ipagalig idad na mga wata ka na baka rin makapsid ka wala nga lang atin ka na tiga adidi aki ubaga may pamasasagatas aging kaya pamangnira ka ng kaya mga tao ipsad ka sa masjid o dinipsad ka sa madrasa o dinipsad ka sa fisabilillah tumuha ba ka ng yuyak ko pamilya ko nagyuto ipagalig mujminatun na ipagkatalaw suwata kakagi upamako ka kanjihad na tiga may kamya tayo ko rin na kaya daan sa luksang kaya mga watakan nagyuti ipagkatalaw suwata mujihila to nagwipagkada sabot ka di ka na rin makapagana di ka makaptundusan mo kami at tamang kakiran sa di ngakiran di ka paguyag-uyag buhos din na to na ipaghalakang buko di ipaghambuko suwata kama ito buang magdamian na isinuskad ni Magdam nagyanan ikatero no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gito ipiyakin katano Allah sa ubat tano matambang siya kung mga tamong tano gusto mga muriyataw tano siya ko tadim siya ko Allah Peter Allah sa suratul munafiqun ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun hay may marati ati Allah na ubak ano matambang o mga muriyataw niyo mga tamo kayo na gusto mga muriyataw niyo siya ko tadim siya ko Allah ubar ka makatadam ubar ka makatambang so tamo ka gusto muriyataw ka sa kitindigan ka ko sambayang kimbagan ka ko zakat kimbagan ka ko sadka nga langon na dhikr langon na tadim siya ko Allah kasadin sa tawa ti Allah wa may yaf'al dhalika sadin sa tawang gulo laro fa ulaika humul khasirun nasira ni mga lapis sa mga tao ayat itu may lapis naging kuto apa ko masalungan amore na yakatarusan niya na sunara ka jannam ginan iti tu may lapis Pitero penwallah
At tignan ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum adu lakum fahdharuhum. Siyan nan sa tagapon. Apiteru Allah ay may maratea na mata na susabad ko mga karumanyo. Gusto mga wataiw na riduin iwanan na inang kainusiran, pagiliktiran inusiran na tigo Allah. Giyuto piyakain katan Allah mata na sumanga kapamilya na riduin kanan amapayak na pagiktirin kasi na tigo Allah. So Allah na Peter majalna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbuka basira. Bialo may ti wala so sabad kanwa sabada tapang bialo wala so mga ulama at tapang sa ko mga da sa butian sumambus mga da sa butian na bialo wala at tapang sa ko mga ulama sudato na bialo wala so pagtaon niya na tapangon na sumambus sundatuan na bialo wala at tapang kinan sudato iran. Biloy o Allah so kapakapapanta-pantag tanu at tapanganan pitna tapanganan natin Allah na ino mga day pakasabar kanu ino mga day pakatigar kanu geng kutua kaya balayo Allah ka umani isar tanu at tapang so siringan ka na tapang raka so salakaw di salakaw na tapang rakanan wallah na ino ati Allah pakasabar ka sakit pantagan ka ko siringan ka kipantagan ka ko salakaw di salakaw na sudah taranan pakaysa na kasembag kabuanan sembagang kanan subusi ginawang ka ipakasembagang ko na sabab saan na punan tanwaging kaya mga sabab akap kedusa o tao paganya sabab na da'aful iman wal yaqin billahi azza wa jalla wal jahli bihi ay sabab akap kedusa utaw na sabab ko kalubay o parateya na gusto pangiminar sa Allah subhanahu wa ta'ala wal jahli bihi na gusto kay endurantirun da ka sabot sa agama igira da sabot ka sa agama na malbud ka madusa igira malubay so parateyan ka panarima ka na malbud ka madusa. Gitu tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiga na matalul mu'mini wa matalul iman kamatalil farasi fi akhiyati yajulu thumma yarji'u ila akhiyati. May panutulay sahih Ibn Hibban ang kay hadith na Peter na da'if ay hadith na pagkapagay pandalil siya ko mga fadail, mga kalbihan naging kadaib. Ayat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaibaratan para mu'min na sa kipapantag niyan siya ko paratian yan na makaibarat sa king kuda amit tatambad sa king kutua lapkanon tatamdanon na banyan kaliw-liw taging kuda tatamdanon orian yan na sidi makambalingan siya ko tatamdanon. Ginan waraan o mu'min isyan o katatalian makukontrol talin yan. Di makapungulula sa kadustaan kakukontrol dun talin yan. So man so mga tawa malubay so talin yan na malbud makardot malbud makabuka nagyuti kap kadusaw taw kap kita lukian si iku mga dusa kapriba mga dusa kapriswa mga dusa kapamaganta mga dusa langun taman sa napimbar nga dusa na eno di manggal bakutaw kasabab ko kalubay niya ni paratiya si Allah kalubay niya ni paratiya si Allah ilay naman naging kutuwa andang amya panutultan wa hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya pantul Bukhari agus Muslim apitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min did makasina subsina si ikukapsina niyan as kanyan na mapaparatian si Allah kauto supman sumalubay paratiya na magapsinad kada taraging utamya panutula so salih al-muaddim
siya kina Salih al-Muadhin na may kapat pulurago na din ni kapagbang saging uta masjid amala sa Dimask na sabab ko sa mga bain na waraan niran na pagkabarayat siran na miya kay sa alungan na so Salih al-Muadhin na kagi ko pagbang saging uta pagbangan yan na ad na miya surong yan miya ilayin yan na baiya di keklik-klik saging kutuwa papagigaan yan na sabab pro na siya kina Salih al-Muadhin na kaya di anon na may pikiran naging babay nakagi ko mga sembensiran na doon makar naging uta kaya sembengyan doon makar naging uta kaya pamagbangyan sa mga 40 ragon na dumdirisusaging kaya babaya melen yan nakagi makadirisurun na Peter aging utabaya ino kaya ni kanatigan man na iya mu'min ka muslim ka tigi Salih al-Muadhin na miyawa ako kuwa gamami na tiguba iya ubnara miyawa ka ko agaman yun nakati at tigaman na iso baboy na kang kaon na kumenon siya kina Salih al-Muadhin kati at tigaman na iso pakabarag na inumang ka na mininom siya kina Salih al-Muadhin nakagi ko maberberag na miyakang gulaw la sir naging yung guntuwa ba yate ko rin naging utabay miya kasi na sir naging utabay na sabab pro na ging utabay nakagi ko pagkamas mga luksyan na tiga na pagaw maaging kaya mga luksan tepok ka tiga man sa siya tiga man isong sa puro at pami na gutod ni piratian yan sumyung saging utuwa puro at pira nakagi mababarbarag nabad miyolog siya kina Salih al-Muadhin nakagi kumulog na gutod ni inipatay niyan aging utakiolog yan na ilain yung managing kutuwa kaya pakasinan yan kaya malubay ron so parati asiko Allah giyanan isabab kailangan din na mapakabagtanong kaya parati tanong siko Allah ka siko masa kapakalubay niyan kapakalubay parati asiko Allah nagu kapakalubay o sabot si iku Islam nagyutod ikapapakasilay manusia gitu ikatiro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigana iyakum wa muhaqqirati dhunub fa inna muhaqqirati dhunubi mata yu'khadu sahibuha tuhlikuhu penutulai o Abu Daud agusu penutulai o Abu Daud wa Sahul Albani pananggilain ni watiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka panikal Buddha si iku mga dusa kamata na tiku Rasulullah suka panikal Buddha si iku mga dusa na anda din kanggulaw la ang kaon anda ni kasipatangon na labud nga sa mga dusa na di bumalbud din kaon ni kanggulaw la na anda ni kanggulaw la ang garoon na may binasakan na tiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Ibnul Qayyim rahimahullah natigana al-ma'asiyatu tazra'u amthaluha wa yuwallidu ba'daha ba'da may panutulay Ibnul Qayyim sa ging kitab na al-Jawab al-Kafi at tiginaging kaya dusa na pamula sa dataran na dusa papakatu sa dataran na dusa di imbabota ang kaya dusa madusa ka na ubang kapipikiray ito kadusta na miyang gulo lang kakap mabuatan pagkadakal naging utadusa di nga ni mangulaw la naging na ni sabab ubang kapanikal Buddha sa mga dusa saka nabatan ka sa Ginoong ka upun managkaaging kuto kadustaan na pananggilain kad kau din ka pananggilai na ibarat na minder matsotaw na magunguto aging uta kender matian sa kapriba na magungag yung ta kapriba kaya priba niya man sa kapaman ko na magungap man ang yung ta kapaman ko sa kapaginom magunga sa palad
di imbabaw ta tiga kini Ibnul Qayyim sudusa nagyuto sabab akapananggilaing ka saging kaya kadustaan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may panutulo Tirmidhi apitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina idha adnaba dhanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda fa in taba wa naza wa astaghfara suqila qalbuhu wa in zadat hatta ta'alwa qalbah wa dhalika ar-ranu alladhi dhakarahu Allah azza wa jalla kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mata natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu'min na igira miadusa sumu'min na kaya buringa naging kutua puso iyan sa buringa maitam kaya titik kaya dakatan su puso iyan sa dakat amaitam na amay ka tubat niya naging kutua dusa minggululan yan makatinutan na tubat niyan nagupamangnin na relasi ko Allah naging kutua kaya taubatan yan sa ging kutua dusa minggululan yan nagukaya pamangnin sa relasi ko Allah na kaya nasan yan agyang kuto puso yan. May pakindat yan agyang kuta puso yan. Na amip man natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabad ni paguman sa dusa, nanggal bag sa dusa, inumanan naman sa dusa, na kaumanan naging kutua dakata maitam siko puso yan dakata maitam siko puso yan kaya buri-buringan aging kuta puso yan sa taman sa ay may bungkus sa aging kuta puso yan aging kuta maitam nagyutoy di ka tiga sa mga puso Peter wallah kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun tano din natin wallah ka ayaman na kaya tiga sa mga puso umingunaan yan na sabab kumiyang gulawleran. Nagyanan, uman isa na uban yan panikal Buddha, sudusa, andin ikan ganyan sa giyang butadusa na pananggilain yan. Nagyutoy isa sabab di ka pa ang gulawlaw tao sa dusa giyang butua. Kalubayo parati si ko Allah, nagupanarima si ko Allah, sabot si ko Islam, si ko agamo Allah. Nagyutoy sabab ay Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min din magapamankaw so pamankaw si din magasina so sina si kumasakap sinina sa kanila mu'min wala yasriku sariku hina yasrik nagudin magapamankaw aging kuta pamankaw sa kanyan na mu'min sa kanyan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mu'min. So Abu Bakar na may nagtanud naging kutua gibu kaya pa kanyan sa malumarata ka ayag pinggel bakaging totala suwin na may mangilay sa kures natinda na no may mangilay sa kures ni pamasan no naguyong ito miyakano Abu Bakar na kagi akong katukano to Abu Bakar na dudu yan na plakyan na pingguguyan sa taman sa danyan maguaging ito miyakanyan na dinyan genekan dumudu plakyan nagyuto isang gilayan sa geng kuto ba makakan sa haram kagi sabab si ko paratiyan si ko Allah wala yasrabul khamra hina yasrab wa huwa mu'min na din makapaginom sa pagabrag aging uta paginom sa pagabrag askan yan na mapaparatiyan si ko Allah. Ikadua sabab adi ka pakanggulaw o manusia sa mga kadustaan mga dusa ay nisapar na asahawatu wa subhat so mga baya ginawa merang gulula sa dusa ka baya ginawa niyan so mga baya ginawa na gusto kasusubhatan ang mga kalbag nagyutoy ikadua ap kasabapan sa kapkadusa o tao aging utabaya ginawa na mga subhat. So Allah na Peter ko surat Yusuf wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dia kena tigu Sulaikha ikiyas aginawa ko kamataan na suginawa na sumusugu sa marata
sumusugo agyang kaya ginawa si kumarata. Inunta buso ni kalimukad nang ko, kamata na sukad nang ko na manapi nagu makalimuon. Giyang kaya gino na epsugo yan na sumarata o pakapambayang ka giyang ginawang ka na ayad na kabaya iyan na din pagnaw gira subu tuturugan kan makalpas aging kutuha. Sambayang subu ang kadi makapsambayang sa salatul subah, ang kadi makapanamayan sa sunna na ayad na kabaya aging kaya ginawang ka na tuturugan. Ubanggad pakapambaya ginawang ka na ayad na kabayan na yung kutuwa marata, sumusugusum ginawa sa marata. Nagyuto'y Peter Allah, isa amyalun yan na tigina sa suratu Al-Jathiyah, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan fama yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Inwatigu Allah, hay Muhammad, bang kada maylay, bang kada kasabuti, bang kada maylay so tao abielo niyan so baya aginaw niyan akatuhanan. Ayad na sinimban niyan na so baya aginaw niyan. Sadya kabaya aginaw niyan na ni pangunot yan nun. Nagyutoy, ikabalo yan ka, kubaya aginaw ka akatuhanan. Wa adallahu Allahu ala ilm, nagudiyadag wala sabab si ku katao, diyadag wala sabab si ku katao. Ba pira-pira ayak kaya dadagyan na sabab si ku katao, sabab si ku sabut, kakagyagyan kaya sabut, na madakala plus niyan sa ginunin susabot yan. Di na ni panggulan susabot yan. Wala'adu billah, lumidas tanusan siya ku Allah, batanwanan manggulaw la. Nagu tiyutupan wallah so pamakin ganyan, tiyutupan wallah so puso iyan, tiyaguan wallah so pangilailan yan sa rending, na anda pa ni pampakaturo na ruwan siya ku Allah. Urian wallah gina ni Peter wallah ad na mga tawa ayad na piangunutan yan na subay aginon yan, ayad na piangunutan yan na sunapsu hawa yan, aging kaya napsu hawa na di ini kesuat, di ini kaunsaran aging kaya baya ginawa. Kau pamatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa fima ma'ana o batigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko beging ka sumbawatan wadam sa isa kabaugan bulawan na mandinga-dinga niya na obabu kedua kabaugan na matlo kabaugan na mapipiran kabaugan na bulawan ay magingkaon sadad na pakatarotop si kubay ginawa arwal sa giyang kutuwa mariga alapot ay man na mariga alapot na amay ka mga matay sutaw na yutupan kakatorotopan so baya ginon yan na upama ko pa pambayang kaso baya ginawang ka na di na ikatarutupan. Sabab san, nagyang kaibaya ginawa na iniparahisan mo Allah. Siraktan wa zuyna linnasi hubbu shahawat min al-nisa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantara min al-dhahabi wal-fidda wal-khayl al-musawwama wal-an'am wal-harth dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sini sa suratu Al-Imran. Iniparahisan, inibarayat sa iku mga manusia so kababaya iku mga babay. Inibaratanan, iniparahisan mula sa iku manusia so kakababaya iku mga babay. Na gusto mga moriataw, na gusto pianin mo abulan perak, na gusto mga pakhail musawam, mga pagdaan na kiartaan, na gusto mga ayam, na gusto mga pamulan, na gina natin wallah na mataganan kapagintawa may ito si kudunya na suwallah naroon mataguso titwa mapiag kabulusan. Gito iniparahisan wallah siraktan suka kababaya itano ko mga bay. Nakagi iniparahisan raktan wallah suka kababaya ko mga bay na sadin-sadin masu-aswat, sadin-sadin tengka, kagi-agian kaya gino na ipkasuyan na sumarata, napakasilid. Ginan isabab
ayakatiru Allah na fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Supmanatig wala su mga tawa miyangakwala mindededeg nagu miyakaprararkiran su kapagindaw si ko dunia nakaprararkiran naging kutua babaya si ko mga bai gusto mga mariataw na gusto mga tamu pitamu-tamukan sa geng kaya dunia buluan perak na gusto langwa nakakayan sa geng kaya dunia miyakaprararkiran to kagyuto miya tumuiran adisu simba si ikwalla miya barat siran fa innal jahima hiyal ma'wa na mata na tiwalla sunara ka jahim na ayran din kabulusan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa na supman sutawa inikalkian su kapagatindigyan si ukad na niyan agyan ko to kapagatindig si ukad na 40 ragun aging ko to katindigtan sa alungan na mori nanda man na dinggal saan kakikilkan nagusya para niya na ginawa niyan si kubaya ginawa wanahan nafsa 'anil hawa siya para niyan ginawa niyan si kubaya ginawa fa innal jannata hiyal ma'wa na ed mabuati wallah darpa iyan na suka surgaan na inukun umatigir tanong so babayatan si ko mga bai babayatan si ko mga wata babayatan ko pati mutamukan na bulan pirak babayatan sa geng kaya langwa na pagkili tanong sa geng kaya dunia na inukun matin masabar tanunan si ko para tiya si ko Allah ka ayd mambuing balas sa katan Allah na suka surgaan ageng kaya balas aka surgaan na susati man na surga na tumuad di sa dunia na gusto madalmon ka ayamin minus ay magiwala si kutawa pakasul sa suga na isino makasapulo matakap sa dunia na papandapati ako na supman makanaraka na epteron wala na hey tawa miya kanaraka upam ako ibigir kay manto sa dunia na gusto madalmon ibigir ka sa mga babay palay, ibigir ka sa mga muryataw, ibigir ka sa bulan perak, ibigir ka sa mga pangumaan, mga pangayaman, mga pamulan, ibigir ka rango lakad no to palaya na pakaraw kiraw kanan kebalun ka kiraga ka saging kaya kanarakan naptero ni nati ginaway ilan naman ito aging kutua da aki pantagaging kaya dunia ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may panutultan si kumiyang una asyaga daniyan sa mga sahabat yan na titimu-timu nila naging kutua miyatay himar umani sa napupung sa dinyan kibaraw mbaw na kinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tangilan yan sa tigina antaw ni makapamasar kanu sa 2 dirham tigiran na Rasulullah na miyatay na ay panubada matay ka di mi kapenggunaan nanto ni kidian midun na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi iya tigin man na isukip ka good news na da timbang yan si Allah da timbang dunia si Allah sa datarang kaya kapkip ka good news ang kaya miyatay ayam gyuto so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya pituru yan natin na madi'bani ja'i'ani ursila fi ghanami bi afsada laha من حرص المرء على المال والشرف لدينه daatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarabusaw apangayam apagkaor abukaan sa geng kutua ganam bukaan sa ko kambing banyan daatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarabusaw bukaan sa ko kambing na so kapagakaiding kapagabinasan yan na banyan kalawan ni so panaguntaman o di na panisya kayo tao si ko tamok na gusto ging kaya kakayan sa ging kaya dunia nagito at ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kau to matag waging to siap o di na kala inam si ko tamok
na gusto kala iarga si ko mga kabimbawan siya sa gingga dunia na niya kalala utua kapakabinasan yan ka di so dua tarabusawa asen sa ging utua dua mga dagala kambing na suka pakabinasan yan na mala kapakabinasa o siyap ka si ko tamok na gusto bantugan sa gingga dunia. Gitu atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan na sa katanong na makain katanong. Ikadua asahwat o subhat nagyap man ikadua kapkadusaw taw na su asubhat gingga kasusubhatan gingga kasusubhatan ka Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa subhat istabra li dinihi wa 'ardi wa man waqa fi subhat waqa fil haram. Tutulanan ng Bukhari ako sa Muslim. Mata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so halal na may payag. Na usabon-sab na raso haram na may payag nanan. Wa bainahuma na so paglatan halal ako so haram mustabihat na kasusubhatan nanan la ya'lamuhunna kathirun minan nas ada mataurong ko kadaklang ko mga pagtaw faman ittaqa subhat na satawa pananggilaan niyan sa subhat istabra ala dinihi wa ardihi na melanding yan so agaman yan na gusto erdiyan waman waqa fi subhat waqa fil haram na sadin sa tao maalusod si ko subhat na yutod ni kaalusod yan ko haram yutod ni kataguyan si ko haram upuun ka kato kawaya kasusubhatan na to kasusubhatan aya agalbag natapalakan ka dun kaandad ni katapalakan ka na may siyap ka so ginawang ka may siyap ka so agamang ka na may pangka matago kasi ko subhat na may tago kasi ko haram ay katuro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dataro kaya pantulon Ahmad Aguso Hakim da' ma yuribuka ila ma la yuribuk ganating ka atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aking kuto sisang kaunso puso ka nasungka si ko daabaw sangkaan puso ka ganating ka aging ta sisang kaunso puso ka ino mga daya maratayan ta ka halalayan ta ka haramay ino mga daya ginan mapiasuan aging kuto sisang kaunso pamikiran ka naganating ka isa pa nakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dataro kaya panutulong termedi at tigana la yablughu al-abdu ay yakuna min al-muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's din misampay so uripan si kakabaliw niyan muttaqin kakabaliw niyan na manananggila sa taman sa dinyan awaan naging kutwa da karatayan sa pangali sa geng kutwa ame ko na mimbali marata yuto Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat na mapya siya kasusubatan na geng kutwa kaganatiron geng kaya subha na suiblis na ginan manimni sila niyan Peter wallah qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kaya subhatan su iblis ka Peter Allah ay nung kada sujudi su Adam nung kondo pangiling baba na tingna sakan ipermero wadis kanyan kaya nad na kung puna ko sa apoy na inad ka pun sa buta pun sa lupa tunga na ya mapuro sa apoy di sa lupa gito'y kaya subhati si ko iblis adan yan misudud si ko Adam kasabab sa geng ko to kaya subhatan si iblis geng kaya si mga simbatan si ko Allah kapkabuli na maratain yan takadi geng kaya na bida na ayamiya karatarata galbag na geng kaya bida kambabago baka makambabago kaso Ibn Taymiyyah rahimahullah
na miya panutulian sa aking utak kita na al-istiqama at na al-bid'atu hiya din alladhi lam ya'murhu Allah bihi wa rasuluhu faman dana dinan lam ya'mur billahi lam ya'mur Allah wa rasuluhu bihi fahuwa mubtadi' bidhalik wa hadha ma'na qawluhu ta'ala am lahum syuraka'un syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Ayatigu Ibn Taymiyyah abida naginan su dasugun wa Allah gusto rasulian agama nasalin sa tawa kapit ada sugun wallah na udah sugun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas kanya na di imbabago gitu ipitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman ahadatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Penutulan Bukhari salin sa tao ang babaguan yan agyang kayagal kami adiun pad na di katarima isa katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na penutulan Muslim man amila amalan laysa fihi amruna fahuwa rad salin sa galbak dami ito sugun daming gulawla na di buka tarima ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyuto'y paduto sa subahat aging kaya bida. Aging kaya bida tigu Umar ibn al-Khattab, tigu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Tina kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Penutulay bayhaki Peter o Abdullah ibn Umar langwa na tigyan man iya bid'a na kadadagan. Api apan ayak kailaw ng mga tao na mapya. Ay nakatarimaw ng mga to na mapya nagyuto nakadagan natin ko Abdullah bin Umar. Ay katuro Abdullah ibn Abbas na tiga na inna abagad al-umuri ila Allah ta'ala al-bida' pinatulay bayaki sabna ratig Umar ibn Abdullah ibn Abbas atigu Abdullah ibn Abbas atigu na aya pagkarangirangitan wallah agalbag nasu kambida kapan kambabagu Peter Sufyan al-Thawri atigian al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah والمعصية يتاب فيها والبدعة لا يتاب عليها. Suatigu Sufyan al-Thawri su bid'ah nagyai ipagkababayaan o iblis siya ko mga dusa. Sa bapatigan manai sa su miyadusa na upo niyan matangkad sa Ginoo na miyadusa na makaptubat. Wal bid'atu la yutabu alayha na subidaan na ba makaptubat suminggalbag sa bidaan na ba makaptubat ka ayad na kataon yan nakuri kaging utuwa pimbabagun yan ayad na kataon yan ba kuri kaging utuwa pimbabagun yan na di mo makaptubat nagyuto'y karga naging kaya kambabagu agalbag so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayad na insan niya nakatanong na ubatan umapukasi ko sunna niya na sunna mga kalipan niya na aming atuturo Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnat al-khulafa'ir rasidin al-mahdiyin addu alaiha bin nawajid wa iyakum wa muhdathati al-umur fa inna likulli muhdathin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya patut terkanu nasu ukita kan nagusu inukita no mga khalifa kan naming atuturo nakakabinirun sa mga panayon niyo no pananggilay niyo ang gaya kang babago sa gilbak kamata natin ko Rasulullah langwa na pimbabago na bida na langwa na bida na kadagan na langwa na kadagan na si ko na nakajahanam. Giyuto'y ikadua akap ka sabapan sa kapkadusaw tao asahwat sabab ko mga nangaiyan bayaginon yan nagusabab ko kasusubahatan na galbak. Ikatlo ap kasabapan sa kapkadusaw tao na asyaitan sabab din sa gin kaya syaitan
Sabab dun saging kay syaitan kasu Allah na pirin katan yan. Sa pituloyin sa suratul Ghafir, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Saban-saban na ratu Allah asu syaitan na bagi anyuanan aridu ay mapayag. Bagi anyo su syaitan aridu anyo su syaitan. Kagi su syaitan na niya sung saging kaya dunia, kambaling saging kaya dunia na ini promisyan siya ko Allah palen yan dedag naging kaya pagtao. Palen yan siya dedag. Nagyutoy kaya pakin karaktan Allah su syaitan na riduin nyo. Ridu itan mo mapayag. Baliw nga su syaitan na riduin ka mapayag. Innama yad'u hizbahu ay bumanap ki sugu lumpukan yan na ang kanong matawusi ko narakasair. Ay bub ki sugu lumpukan yan. Langwa na iya mga syaitan na ay bub ki sugu iran naging kutuwa kapakadambang niyusi ko narakadyanam. Waliyadu billah. Isa katiru Allah na innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Siyanan sa surat Al-Baqarah. Pitiru Allah ayabu kisuguiran na sumangarata na gusupya kasi singaya galbag. Ayabu kisugu mga tantara mga ingpeda o setan na sulangwa na marata na gusulangwa na pya kasi singaya agad adat. Wa an taqulu Allah ma la ta'lamun na gusto katiruan nyo si Allah sa dinyo katawan. Gito'y giyang setan na pangwaswas na mala pagwaswasan niya na suposo min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Pagwaswas setan dira na giyang kaya puso apad sa mga jin na gumanga manusia. Pad sa jin na gumanga manusia ay mabagr ipanulon na suseta na manusia. Kaya nung setan na jin pamamugaw ka sa setan, ka pamati ka sa Quran, pagabdas ka, kami ka palaguir ka sa setan ajin. Na sa setan na manusia, nadadangang kanyan sa api ni kapagabdas ka, api kapamati ka sa Quran, nadadangang kanyan sa upuun ipsuguyan ka, ging utamarata na istorya niyan ka, naging utamarata. Nagyutoy adna setan a manusia. Gyutoy su Islam na insuguyan katanu lalayan tanu pelindung siku karata o setan. Na adno tuwa inisugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelindungan tanu siku setan paganina enda waswas si setan al muslim fi salati. Igira di sembayang sutaw na inwaswasan no setan na giyang ko to waswas mga saran ni niat, mga saran ni pamikiran, barang-barang na nakapikir ka, andin ni kapaning takbir kan Allahu Akbar na pikir ka na supostong ka, sudagangan ka, sugalbag ka, rami ka pagkapasad, dadang kan matayot susambayan ka, kaya buwa mapipikir ka, na dataro tuwa susambayan ka, sugalbag ka, so mga pimbarang sa nagalbak na ang bumapipikir miya kaysa so Uthman ibn Abdul As na mika Abil As na mika umaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tiganahe Rasulullah na di ko disambayang na diyang katandan so buti anakan diyang katandan na tigan so buti anak barang-barang nakapikir akan nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaka syaitanun yuqal lahu khinzab fa idha ahsastahu fata'awad billahi min watful ala yasarika thalatha. Gitu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang utwasara ni apamikiran barang-barang nakapikir ka na gitu su syaitan ay pembeturo na khinzab na ame ka magdam kau tu ko sambayang ka na lindung ka si iku Allah
ame ka magdam ko to si ko sambengan na lindung kasi ko la terung kaso a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Nagu panudaduda ka sa tumampar sa diwang sa makatlo. Panudaduda ka sa tumampar sa diwang sa makatlo na pinggulo lakno to atiwu Uthman bin Abil As aging ko teni pangdura kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyada sukapseran ni rakano setan. عند سماع نهيك الحمار ونباح الكلاب إذا أميانك سو ككب o himar so kap kekagian nagu so kapenggebu mga aso nagyuto na ini sugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapamugong sa syaitan. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum sibah dika fas'alullah min fadli fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahika al-himari wa fi riwayatin nubah al-kilab fata'awadu billahi min asy-syaitan fa innaha ra'at asy-syaitan. Rawahul Bukhari. Igira atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanagyu sumanok na kumeko sumanok na pamangni kan si ko Allah kami kalay sa malaikat na andid mani kan ganyo ko kiki o himar na usugbu aso na lindungan si ko Allah kami kalay to sa syaitan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatlo na igira mitataganap ka sa marata atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah min Allah wal hulmu min asy-syaitan faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfuth an shimalihi thalatha waliyata'awad billahi min asy-syaitan fa innaha la tadurruhu. Penutulan Bukhari suati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so taganap na mapya na puna nan si Allah na so taganap na marata na puna ng syaitan na ame kami kalay kanu sa pitag piyo amarata ay kagwadiw na makanaw kanu na panudaduda kanu sa diwang sa makatlo. Panudaduda ta sa diwang sa makatlo. Na oriyan yan na pamugaw kanu si ko setan kadiun no tumakabina sa aging kuto at taginap niyan amarata. Andi ni kapag pakanaw ka na panudaduda ka sa diwang sa dabon na ayog makatlo na oriyan na lenong kasi ko Allah kadirkan makakay daligin kutuwa tagin kamarata. Unang panudatan o kabatya sa Fatiha ko paganera ka ami kami kasumbayan ka pagandin na kapakasumbayan ka na ami kang batya ka sa Fatiha na lindong kasi ko Allah inisugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billahi ta'ala fa yaqul a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamsi wa nafkhi wa nafthihi. May pantulay hakim aging kaya penutultan ng hadith aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di mamamugaw sa syaitan si kudan niyang pankabati si ko Fatiha apaganay sa dinitero na a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamsi wa nafkhi wa nafthihi Luti manaya sa kaya fa'udhu billahi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o di na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rubuta man. Igir asulta sa khala si sa toilet na pelindung ta si ko Allah puong ko setan amama ko setan na bayi. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lataru kaya panutunan ng Bukhari gusto Muslim na igir asul sa toilet na tiga na Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah nalindung na kung ka si ko setan na mamago setan na bayi. In the nuzudil manzil gira miya ka turong ka sa walay gira miya ka taling makakasi ko walay sabab sa surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan idha nazala ahadukum manzilan falyaqul a'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaq fa innahu la yadurruhu shay'an hatta yartahila minhu. Rawahul Muslim. Igira ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa miya kumasu isarkano si kudarpa na batian yan so a'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaq blendung ako si wallah si ko mga kataruin na mga tartop sa pungko karataan na niyan nagyuto
na dad na makabinason sa taman din sa mawa saging kutadarpa. Indel faza siku igirain nulugso tao na inisugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kafagud billah may pantul hakim magusubu Daud apitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان يعلمهم عند الفزع من الفزع الكلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون إجرا إنه لغسو tawadin turun nagianan ini pangdao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agian kana أعوذ بكلمات الله التامة melindung ako si Allah ama kompleto min غضبه kurang itian وشر عباده naguso kapkarang itian kumangorip niyan nagu omen hamazat nagu sa mga samba-samba ng syaitan nagu bukuran kadarpay inda auladi sigar saging ko to ang mga wata ang mga ito so kapangdung sa wata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuawidu al-Hasan wal-Husain gipagdung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Hasan ug Husain sa dataro kaya pantunur Bukhari إن أباكم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق mata na tigu Rasulullah so ama iyo na ipelindungi na si Ismail o si Ishaq a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma melindung ako si Allah si ko makatiru Allah tarto puun si ko setan na gusto karataan ng satan nagupun ko mga tawa mga sungong kiro gito'y isa kapaguto pila si ko kalinong si ko Allah si ko mga wata iplinong kiran Allah so satan and the shiddatil ghadab gira minitaralwa gingutan langit ka na tiruang ka a'udhu billahi minasyaitanir rajim na sababsan taging kay kiumang kay oras na pangnintanong si Allah balasan tanong sa mapya saging kay pamakinagtanong sagi ibu subangsan ni si Abu Hudhaifa Muhammad Abdul Qadir Alawi guru adimla sa Kablangan panalamatan namin sa kanu na ay malapan nalamatan namin naging kaya tatandingan management sa aking kaya DXSK hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.